Unsa man imong giobra diha? Akong panidalo ko, akong anak ko sa giobra. Try na to sa giobra. Sambutakal! Sus! Unsa man imong giobra diha? Be, Chat lang, di man ko sakpan ka cellphone na pod. Ayaw palabi mag cellphone kay maka daot na biha. Sabot wala. Sabot ka? Ay sige palabi cellphone kay magkaroon sa mata. Unsa gani buhaton gani? I-off ang cellphone. Lingi ni Papa bilingi. Wala ko password. Wala kas password? Mao ding naka-open ka. Siyempre. Mao nang dapat ang mga bata na to dili gyud pabaloon sa password sa cellphone.